bersorak bagi Tuhan. Amin. Sama-sama. Ije kosong olo. Amin. Iji pepe kosong ka olo. Lalangko Yahowa wakia soheya. Haleluya. Ije
弟姐妹们，我们好，平安，感谢主哦。我请弟姐妹咱站起来吼，拍手看来主耶稣，大家结别咱打主耶稣爱你，哈利路亚，咱白白来祈祷吼，哈利路亚，哈利路亚，西基拉拉玛达卡拉拉玛西基拉拉玛，哦，哈利路亚，哈利路亚，感谢天父上帝。感謝你多謝主耶穌，今朝我能也弟姐妹嚟個嚟聖所，就是我能會敬拜你嚟阿羅嚟主耶穌，嚟阿羅嚟阿爸爸，是真正好嘅主耶穌。嚟個之初我能嘅聚會就是到到主耶穌嚟嘅手中，一個點嚟學習嚟攏做嘅能主耶穌，但透過會有主耶穌嚟保護嚟保守嚟看過我能。一啲姐妹是墮落嘅主耶穌，你唔是斷嘅平安嚟講你嘅聖所，嚟敬拜你嚟阿羅那嘅主耶穌。阿們，感謝天父上帝，一切過後主耶穌手中，咱白白來打。阿們，開始拜看嚟主耶穌，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，耶穌，感謝主耶穌，感謝你主耶穌。哦，西基拉拉巴達卡拉拉，西基拉拉巴拉拉拉拉。感謝我的主耶穌。最爱的耶稣，完全顺服，完全降服。因你恩典是我的意思，奉你的宣讲没有怀疑。我的生命献给你，背起十字架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我生命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。拍手看來主耶穌，哈利路亞。獻上生命給最愛的耶穌，完全順服，
了来主耶稣，咱赶紧跳舞，好来主耶稣们，哈利路亚。主耶稣就在这里，阿门，哈利路亚。神的真理何以自己的天气好遇见你，天要张开，神的道转变，因为我们渴慕寻求你。耶稣，你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀展现奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里。我们的神就在这里，阿门。真理，真理，何以自己的天气好遇见你，天要张开，神的道转变，因为我们渴慕寻求你，在这里，在这里。耶稣，你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀展现奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里，你的灵在这里，这里就有自由，生命自由一幸福自己，一山到海星星，天地不断升起，祈祷伟大神做奇妙事，你的灵在这里，这里就有自由，这里只有一幸福自己，一山到海星星，天地不断升起，祈祷伟大神做奇妙事，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀展现奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀展现奇妙神迹彰显你，天上国度降临在这里，天上国度降临在这里，天上国度降临在这里。哈利路亚，哈利路亚。咱在门咱听做好，咱听一个拜报告。平安
兄弟姐妹好无？我今日爱欢迎头一摆来 ICM 当中比咱家家登街，咱拢总就是一家人。我今日爱甲咱大家指个礼拜个报告。牧师同工甲留来 ICM 甲兄弟姐妹，爱做你妹祷告甲忍者甲伊通告。31号10月2023到2号11月2023，牧师甲服侍主个同工白白祷告。牧师甲小组合作者，甲兄弟姐妹白白祷告，圣餐甲爱心餐白白，平安互一家庭、一家厝甲同心白白祷告，阿门。小组是什么概念？小组就是可能有信仰嘅人来白白做一下，来做主所爱嘅款，就是互相提起、互相支持、互相扶持，甲白白祷告到那嘅主唔定来对。咱兄弟姐妹，也是咱唔捌对小组界吼，也是捌对小组界嘛，唔记得来参加，到大家拜是暗暝7点半到，干那嘅地方，也是未敢明白，那会使联络小组领袖。是后生仔介吼，你会使对这个后生仔介小组，就是叫公社 GPU， 大概拜六暗暝7点到，干那个地方，也是未够明白，那会使联络罗尼弟兄甲阿比girl姐妹。咱家聚会甲平常时朋友，若是搭风教会，介就是到10点开始；若是搭灯笼会，介就是甲这种朋友2点开始。感恩感谢主，该礼拜甲庆祝 GPI ICM 第8年嘅生日，礼拜12号11月2023。兄弟姐妹，下礼拜唔记得来吼，因为咱个早起班嘅吼，就是欧尼牧师查理斯伯莫来为咱讲道；咱下晡班嘅吼，有新加坡嘅团队米利牧师为咱讲道。所有嘅兄弟姐妹，就来参加庆祝 ICM 第8年嘅生日，甲领受祝福甲交代属灵嘅姐妹，主耶稣祝福。咱也是弟兄姐妹，恁若有农囝从3岁到12岁吼，会使将咱个农囝去对这个伊巴达个家，就是叫农囝个聚会到 basement 个楼，甲咱朋友2点开始。兄弟姐妹，若是要祈祷，也是奉献街，恁若会使联络这下晡个电话。奉献是咱对神感谢嘅心，奉献甲10%会使寄去 ICM， 按甲你 QR 嘛已经准到，下晡解决名GPI的比较了，也是未够明白，那会使联络阿燕姐妹。今日我嘅报告就报告这个吼，主耶稣祝福兄弟姐妹满。看来主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，是啊主，你只管来靠了名字。主啊，将我的心意，交到你手中来，主耶稣，我是感谢你，主耶稣，哈利路亚，哈利路主啊，这是我的心，我献给你，甲你同在，因为只有你了解我的心。主啊，我的生命交予你。看来主耶稣，哈利路亚！啊，兄弟姐妹，咱站起来。主啊，这是我的心，我献给你，甲你同在，因为只有你了解我的心。主啊，我的生命交予你。我决定真安心，我免搁惊吓，袂搁有当面对这个生命，因为我知影。
我要过行遐，为我要当面对一个生命，因为我知影你是我的蓝流，你是我蓝流，我的我靠，你是我的生命，踮你手中来，我管你一爱死。我要过行遐，为我要当面对一个生命，因为我知影你是我的蓝流，你是我蓝流，我的我靠，你是我的生命，踮你手中来，我管你一爱死。我要过行遐，为我要当面对一个生命，因为我知影你是我的蓝流，因为我知影你是我的蓝流，因为我知影你是我的蓝流。 Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Apa kau nangis Yesus Yesus? Lebih meriah lagi bagi Yesus. Lupa siapa apa kau nangis baik Yesus Yesus? Raja Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat bulan yang baru, bulan November. 感謝主耶穌untuk 這個新的季節的季， Kami sambut bulan ini dengan rasa syukur di dalam nama Yesus. 我能接受這個新的季，因感恩的心。 Biarlah kami mau taat mendengarkan pesan-pesan apa yang Kau sampaikan buat kami Tuhan. 我能愛聽為對你的經歷，嘅聽你祝福的經歷。 Kami bersyukur gereja ini dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Kepala Gereja itu Yesus sendiri ya Bapa. 我能好感恩主啊，這個家當就是聖靈來鍛鍊我，能來教導我，能到手。 Sebelum kami melakukan perjamuan kudus, kami mau mendengarkan firman-Mu. 當我能為這生產的經點主啊，我能就是愛聽你的經歷。 Berfirmanlah bagi kami, 主啊，你來教我能大會。 dalam nama Tuhan 主耶穌 Yesus, 的名， kami sambut firman Tuhan. 我能接受主的經 Yang 歷。 percaya Siang siap sengai. diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. 定了祝福愛白白打。阿門。 Amin. Salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati hidupmu. 啊，佢別人打別打主耶穌祝福你食話。 Amin. Ya, Ping An semuanya. Apa kabar? 啲姐妹好冇？ Semua baik-baik ya? 你好好好。 Ya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh lambaikan tangan di tempat duduk? 有啲兄姐妹頭一擺嚟到手冇，舉手起來。 Semua stok lama? Haleluya. 你都白嚟過先。 Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, minggu depan keluarga ICM merayakan ulang tahun gereja ICM yang ke-8 tahun. 啲姐妹禮拜咱就是愛慶祝這家當嘅生日對8年。 Nah, untuk itu pastikan saya sebagai gembala mengingatkan dan mengundang kembali Bapak Ibu semua sama-sama mengajak keluarga untuk hadir nanti di minggu depan. Kalau yang ibadah umum pagi dan ibadah siang yaitu jam 2 di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Billy dari Singapura. Jadi啲姐妹你愛肯定個啲打禮拜條愛來好了，請人計計來人早起愛對方家幫愛得搭10點，人有做早起juga了，愛關係得搭做2點，愛人有請新加坡嘅博士來。 Amin. 學生。 Amin. Coba lihat kiri kanan, pastikan kita keluarga minggu depan hadir. 佢別人打人條愛肯定打 Ya. 人嘅聽你哋條愛來禮拜。 Nah, sebelum saya lupa lagi, Bapak Ibu jemaat yang ketinggalan artinya kunci motor ketinggalan jatuh bisa nanti ambil sama saya atau di multimedia ya.
dia saya mau nang pang tio Yang merasa kunci motornya jatuh, ya, nanti kasih tahu ke kami karena ada di belakang ya. Amin. Iya. Tema hari ini saya berjudul sesuai pesan doa dan puasa, yaitu janganlah kendor kerajinanmu. Jadi bộ sơ kinh ai po en jusi ta nang mai nang kai ku la leng ke. Mari kita ucapkan sama-sama 3, 2, 1. Janganlah kendor kerajinanmu. Ya, ini sebuah pesan yang Tuhan kasih tahu ketika kami sedang doa dan puasa, dan ini pelayan-pelayan Tuhan berkumpul sedang berdoa pada hari Selasa kemarin. Ini jusi nang ai zu kau tai wei ho jusi to pai ji me nang kai ho sai ling siu ka bo sơ tau kau kim jia kai结果. Dan hari kemarin, Kamis kemarin juga kita komsel gabungan. Ka pai si me nang ha zo zhe xiao zu. Ada beberapa pesan-pesan doa yang Tuhan sampaikan, dan nanti hari ini saya sampaikan untuk pendalaman, dan juga nanti ke depan maupun juga besok di ibadah ulang tahun kita juga akan sampaikan. Jadi ukua kai zu kau tai mi kia jusi ai po ai dalam ji kuai ku ai kinji jusi kai si hau seng. Dalam Roma 12 ayat 11 kita ucapkan pesan firman Tuhan ini sama-sama bagi kita. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi suara dengan kuat. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama, janganlah kerajinanmu kendor. Kata janganlah merupakan sebuah kalimat, yaitu merupakan sebuah kalimat larangan atau peringatan yang tegas. Bapak Ibu punya handphone? Kalau handphone lowbat tiba-tiba muncul apa? Munculnya alarm warna iya kan? Berarti muncul sinyal alarm mengingatkan bahwa HP ini harus dicas. Mungkin Bapak Ibu di luar casnya di rumah, tapi bisa Bapak Ibu langsung oke aja kan? Tapi kondisi handphone dipaksakan, bahkan nanti akan muncul lagi, tinggal satu garis muncul lagi, ting, diingatin lagi HP harus dicas. Tiha cai mo handphone biasa to chulai jas tapi le to wa khoi jing tem le ko cai eng pak sai eng kau chung ke chung tampoknya ikut get pai thi sing le ai ie thau ai liao liao. Nah, begitu juga kehidupan kita. Pak iyo juga nang ai sai wa. Terkadang kita terlalu memaksakan kehidupan kita, ya. Bahkan ada pesan-pesan, ya, pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan, jemaat banyak yang capek. Pak iyo juga nang ai sai wa lang si nang dia nang pek nang kati moi kau kati he ke ka ho sai nang juga cho kau ho he ke. Coba lihat muka kiri kanan, ada capek enggak ya? Coba thoi ke pe nang ai meng u he meng bo. Capek kerja, he sok kang. ya. Capek masalah belum selesai, he kang koi ho choi abui. beban terlalu banyak, ho choi tang ta. ya. Capek pikiran, He nang kai nau. capek hati, He nang ai si. apalagi capek belui. Ka he bolui mung bolui to sing pio. Nah, capek itu akhirnya ada alarm muncul He jusi lang si jusi ai jing kau nang ai. yang namanya, ya, kerajinannya kendor. Nang kai ku la thui so ke. Tadi Bapak Ibu capek enggak tadi? Waktu hujan gimana perasaannya? Woi, enak nih kalau tidur nih. Wah. 而且就每很早會推縮會會吃會，因為很早落好，小多等個落度出來咯，學送哦。 Alarm muncul kan?
Pergi enggak. Pergi enggak. Pergi tidur. Tidur pergi. Ibadah tidur. Ada muncul gitu? pasti 有一个物件咯，真够人个提醒人家爱去还是卖去，甲等爱去还是卖去。 Tadi Kamsiacu, Bapak Ibu boleh hadir di sini berarti alarmnya itu masih hidup. tapi感谢主，伫遐姊妹来到之后，就是人家真够个会活，个有边提醒人到等个去甲等诶。 Kata kerajinan artinya kerajinan, ketekunan, kesungguh-sungguhan. Berarti Bapak Ibu hari ini hadir berarti sungguh-sungguh Bapak Ibu orang yang paling rajin. Lihat kiri kanan, kamu orang yang rajin. 古拉诶意思就是打古拉电人做，个电人用心才是来去做。 Amin. Ya, kata ini berhubungan dengan aktivitas, tindakan yang baik yang pernah dilakukan selama ini. Ibadah terus dilakukan kan? Jam 2 atau jam 10, komsel, itu lakukan aktivitas, itu kerajinan. jadi 古拉诶伊就是甲人家做诶物件，就是电人有联合诶，就是大家人有做诶。 Atau sebaliknya, kata kendor artinya apa? Lesu, malas, mundur. 退缩还是零，就是意思打人变大，爱离开。 Ada yang hari ini mau mundur dari Yaso? 有人今日爱放掉耶稣无？ Ada juga yang sudah lesu, malas? 还是有人变大了？ Kelihatannya hadir datang di sini tapi ya pokoknya lihatlah nanti tahun depan. 有诶人来到之后，但比伊诶心怎么无是嘛是退到明年退怎么咯？ Ada begitu? 有安尼 Seperti 看有人 handphone 无 kan? Sudah lowbat, oke terus, jalan terus. Tapi lama-lama nanti lowbat. 像 handphone 白样无咪有偷了，伊提醒了了，但比个电人在到sampai 伊会偷爱了了。 Jemaat Tuhan yang saya kasih, apapun kondisimu, masalahmu, bahkan ada yang sakit, ya. Saya juga capek Bapak Ibu. 2 bulan ini penyakit saya artinya muncul kambuh, capek Bapak Ibu. Sehingga itu mempengaruhi saya. Bahkan juga Bapak Ibu saya nggak tahu masalah rumah tanggamu, saya tidak tahu masalah bisnis usaha keuanganmu. Tapi itu bisa membuat kita kerajinannya kendor. Jadi 底下姊妹，无论他咱人有啥物代志破败，还是啥物重大、啥物坎坷、啥物无变败笔的坎坷，无事juga好，迄毋是咱人呀。tapi 咱就是你爱知道，kalau 安尼款有代志，咱连人落去，连人受到那代志，咱 pasti 会退缩，咱会领去 dari 耶稣。 Dan Tuhan bilang, janganlah hendak kerajinanmu kendor. 耶稣甲咱解骨力，卖退缩还是领去。 Jangan kendor ya. Coba lihat kiri kanan. Cayo. Nah, ini yang Tuhan sampaikan. Next ya. Iya. Jemaat, para pemimpin banyak masalah. Mereka selalu melihat masalah, akhirnya ada yang kecewa, ada yang khawatir, dan juga yang membuat para pelayan Tuhan dan jemaat merasa capek. Mau menyerah, mau mundur dalam pelayanan, mau mundur dari komunitas, bahkan juga dari Tuhan. Jadi 底下在每人学做代志，学做失望，学做担心，每人学晒人每底下在每了了，学迄就是爱放弃，甲爱退缩，爱放掉学晒的工课，甲就是爱离开dari 这小组还是这组会。 Kalau toh Bapak Ibu ada, kita sama-sama meresponi pesan Tuhan ini. Kalau 底下在每人有到之后了，咱就爱反映对这真理。 Waktu hari Selasa kami kemarin berdoa, kemudian semua berlutut, dan kemudian memang kita juga capek, kita harus mengakui sebagai manusia. Tapi suara Tuhan berkata begini, seperti Bapa dunia sayang sama anak, demikian juga Bapa di surga sayang kepada siapa? Kita sebagai anak-anak Allah. Lihat kiri kanan, Bapa di surga sayang sama kamu. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Yesus sayang sama gereja ini, amin. 耶稣好爱咱这 Mungkin 家 masalah itu begitu banyak bertubi-tubi, tapi sekali lagi jemaat Tuhan yang saya kasih, jangan sampai masalah lebih besar daripada Yesus. 阿门。可能咱的代志好大好多，tapi 咱就爱小到等咱该，咱莫去小到咱该代志大过咱该耶稣嘅。 Coba cek dari Januari sampai hari ini kita boleh masuk bulan November, kita bisa lewati, amin. Amin. 去退到等1月到11月，无论发生什么代志，咱就是有病入到到11月嘅。 Semua punya persoalan pergumulan. Tapi kalau hari ini kita beribadah, kita sehat, kita boleh memuji Tuhan. Kamsiacu, semua karena anugerah Tuhan. Amin. 阿门。但系咱 pasti 有代志有坎坷嘅，tapi 咱今日有病来敬拜主，就是因为主嘅恩典对咱。 Tuhan katakan, termasuk saya juga dan kita semua. 主就是甲咱打， Jangan mundur, 莫离开还是退缩， jangan menyerah, 莫放掉， jangan menjauh dari komunitas, 莫较远dari 咱该聚会， jangan tinggalkan Yaso. 莫放掉耶稣。 Kalau gereja ini ada masalah, kalau Bapak Ibu ada masalah, kita selesaikan baik-baik. Karena dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kalau这家等有代志，还是底下姊妹有代志，咱好好配，因为到耶稣来对 pasti 有出路啊。 Nah, pesan kedua nanti akan diperlihatkan lagi nanti ulang tahun ya. Kalau hari Kamis saya sudah sampaikan karena semua jemaat belum hadir. Nah, ini yang diperlihatkan juga ya. 呢個對子嘅主教地為可能退掉誒，就是 Nampak sebuah tembok bata yang tinggi setinggi 6 meter. 有退掉一個壁，好光嘅壁，就是差不多Iya. 6 meter 光嘅壁。 Jadi tim pendoa ya melihat bahwa ada seorang ya ingin melewati tembok tersebut yang tinggi 6 meter. Kemudian apakah bisa? Apakah dengan cara memanjat naik tangga atau cara lompat? Apakah bisa?就是到這拜子咩禱告，就是退掉到一個人愛經過這好光嘅壁啊，伊有病咩？還是伊落拔起來這個壁，還是用樓梯伊有病跳這個壁咩？ Nah, saya tanya Bapak Ibu, 我是 kalau 問啲姊 tembok 妹 6 meter Bapak Ibu bisa naik manjat langsung melewati tembok itu? kalau這個壁6 meter 嘅光，你能有病人送安尼拔起過這個壁袂？ Bisa Bapak Ibu? 有病袂？ Siapa yang bisa angkat tangan? 你點有病舉手起來？ Berarti tidak jadi si Tidak冇病 bisa. 哦。 Kemudian ada satu bayi lagi yang sedang duduk diperlihatkan di kursi bayi. Ini anak kecil bayi. Ya. Dia lagi duduk di kursi bayi. Kemudian bayi itu juga ingin melewati tembok ini. Pertanyaannya, apakah bayi itu bisa melewati? Tidak bisa. 你就是有一個 baby 坐到嘢到伊坐吼，你這個 baby 就能攞台攞學到這裡麼？伊有病跳這個壁，有可能冇有病跳到這個壁吼。 Dalam penglihatan itu ya pendoa tanya apa maksudnya? Tuhan katakan bahwa pesan pertama, kita tidak bisa melewati tembok itu. Bapak Ibu tahu tembok? Tembok itu berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tembok masalah, tembok kepahitan, tembok sakit hati, tembok persoalan, tembok tekanan beban-beban yang kita berbulan-bulan kita lewati. Dikatakan kita tidak bisa melewati tembok itu karena terlalu tinggi. jadi 底下姊妹這壁啊是學光嘅，就是代表是啲呢，就是代表咱人該代志，咱該當大，咱該什麼問題了，咱就是無病家己經過嘅。 Apalagi bayi yang kecil itu tidak mungkin bisa melewatinya. 可這個Nokia lagi，無可能有病經過這壁安尼光嘅。 Lihat kiri kanan, kamu tidak bisa menghadapi masalahmu sendiri. 佢嘅病人，但你無病面對這個代志，家己大人嘅。 Ya, makanya kebanyakan kita capek. Kalau nang kati, kau nang kati, kengkui nang itai nang pasti bawa yang hohe ay. Mau berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi kita tidak sanggup. Makanya bisa salahkan orang lain, mau tinggalkan komunitas,
kemudian juga banyak alasan, akhirnya mau tinggalkan Tuhan. Jadi nang ai kau nang kati kuang la nang bo piang ho he pasti nang xiao to teng nang jusi ai pang tiao nang ai ka teng pang tiao nang kai chu hoi nang kai xiao chu liu liu nang jusi ai li kui liu. Pesan yang kedua artinya bahwa tetapi kalau kita bersama-sama, lihat kiri kanan, kalau kita bersama-sama, Tui ji ai kau tai ta kalau nang pe pe cui cui nang suami istri bersama-sama, ang jia pe pe suami istri orang tua dengan anak-anak bersama-sama, ang jia ka pe bo ka bahkan saya dan jemaat semua kita sama-sama bo se ka liu liu ai ka yu pe di pe. Komsel, anggota Komsel PKS semua keluarga di Komsel masing bersama-sama berdoa. Xiao chu ai yo kia ka. Katakan sama-sama Ka tau liu liu kita pe pe, berdoa. Pe pe lai tau kau. Nang Amin. pe pe lai tau kau. Kita berdoa cari Tuhan, berdoa berseru kepada Tuhan, Nang pe pe lai tau kau cui ya so. sepakat bersatu sehati bersama, Tang sim tang i tang leng jusi lai bahkan saling mengingatkan satu sama lain. ka 互相提醒、互相记得。 Maka tembok itu seberat tinggi apapun kita bisa melewati menoprosnya. 安尼款人就有变规矩的。 Karena kita bersama-sama, amin. 因为人当心，人白白 Tidak hidup sendiri-sendiri. 人是活个人个人。 Untuk itu jemaat Tuhan, 安尼款底下在问， lihat kiri kanan, kamu tidak sendirian. 所以隔壁人打，你唔是家己单人， Ada keluarga rohani. 有你家圣灵家家庭的人。 Amin. Ya, kita tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lebih hebat satu sama lain. Kita semua sama, lihat kiri kanan. Kita semua sama di mata 人 Tuhan. 无完美的，人了了到主内对是白样的、平等的。 Dan yang ketiga, jadi orang ini dan bayi, 对 kalau mau 晒 dikatakan bayi rohani seperti kita yang punya masalah, dikatakan bahwa kita bisa melewati tembok itu. Katakan kiri kanan, kamu bisa melewati tembok itu. 啊，隔壁人打路边经过界壁， Bisa melewati sakit penyakit. Ya, percaya ya nanti pesan Tuhan yang berikutnya lagi kita sampaikan bahwa ada diperlihatkan bintang yang bercahaya bagi komunitas dan kota. Bintang itu melambangkan bagaimana Yesus ada terang di dalamnya, ada 5 sudut. Nah itu nanti kita akan jelaskan karena sangkut paut dengan nampak penglihatan ini. Jadi 咱个界壁，咱有边经过界壁贴壁 juga， 了当的到上叫袂该主教台的物件，就是有一列车，福光的车，就是有5个点，就是爱配搭咱的光。 Jemaat Tuhan yang saya kasihi, 底下在每样主saya mau belajar meresponi dan saya sampaikan pesan ini. 我说就是老 Bapa 大 di 爱 surga, Yesus sayang sebagai kita sebagai gerejanya. 咱就是爱学到这么方应耶稣啊的爱伊的囝，爱伊的样囝。 Jadi Yesus mau kepada kita semua. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. 耶稣爱你，你唔是咱靠家己的狂啦， Jangan mengandalkan manusia. 莫靠咱的狂啦。 Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. kalau 咱靠咱的狂啦，就是 Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan 咱 amin. 得着祝福靠主的狂啦。 Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, 咱靠咱家己的狂啦， kita tidak sanggup. 咱无变的。 Kalau kita kalau andalkan Tuhan pasti ada jalan keluar. tapi kalau 咱靠咱的主耶稣，pasti 有出路。 Yang Tuhan mau, kita harus sepakat, kita harus bersatu menjalankan kerajaan Allah lewat pertolongan Tuhan. Amin. Gereja ini kalau tanpa Tuhan pasti mustahil sampai hari ini ada. 阿门。主爱的就是咱当心当下对主的天国来行，就是依靠咱一个出路。 Bapak Ibu senang bertumbuh di gereja ini? 听下这么欢喜袂到只会 Kalau senang katakan amin. Kalau amennya kecil berarti apa? Banyak capek. kalau 阿门好笑的就是较黑了， Yang ketawa pelaku utama. 笑的人就是成才， Yang diam, 也没人 diam apa itu ya? Ya, banyak masalah. 就是 Ya. 好做代志。 Bapak Ibu tahu sebuah pohon pasti bertumbuh, dia harus ditanam. Setuju? 听下这么一个树长，kalau 我就是要爱种下是。
Kemudian ditanam selalu ada pertumbuh. Setuju? Lo Kalau ceng- tidak ada cengnya pertumbuhan, pasti ibu-ibu iya, ngapain iya, tanam? Ya, Icam tua sih. bibit kan? Nah, setelah bertumbuh yang dihasilkan pasti harapkan hasilnya apa? Kalau Buah. cam tua leo nang siwang sih dia pasti hua kuih cie. Saya mau tanya ibu-ibu yang sering tanam bunga. Bosai mong cemai yang suka ceng Untuk berbunga bagus dan hasilnya buah harus diapain? kalau ai hua ye hui ngang ye si ai cuni mo Iya, cene. dirawat. Arti dirawat jauh harus hasil. diapain? Dikasih apa? Zau ku si ai cuma ne. Dikasih apa? Jadi dia ai Pupuk. pang pui ho. Pupuk itu enak enggak? Pang pui si Hah? ai song boy. Rasa apa? Rasa pahit. Rasa apa? Rasa Pasti. tai. Enggak enak kan? Jadi kau liu si pang Nah, pasti pupuk itu disiram, dirawat supaya apa? Hasilnya kualitas ada buah. Jadi jusi pancie pui lami jusi kau. Kemudian juga kalau rantingnya tidak bagus apa yang terjadi? Diambil kan? Potong kan? Supaya apa? Supaya tidak menghambat pertumbuhan buah itu ada hasil buah. kalau uta teng pasti nang kai atiawa si koi kui ci piang hua. Nah begitu juga kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan cuma cukup tertanam dan bertumbuh. Jadi dia saya mau ipai nyok na saya wah mesti ta cuma ta uceng kak cam tuanya. Hari ini Bapak Ibu sampai di gereja ini sudah berapa tahun? Berarti komitmen tertanam kan? Kinje dia saya mau tang tau ka boleh. Siapa yang bertumbuh di gereja ini angkat tangan? Jusi uceng liu ka oi. Ya, Cam tua si. kok angkat tangan Cam sedikit-sedikit? tua nang Angkat tangan tinggi-tinggi. Cam tua nang ya ciu ki lai. Tapi saya mau tanya, siapa yang berbuah di tempat ini angkat tangan? Tapi di tiang yang hua kui ci do cio ya ciu ki lai. Sangat sedikit kan? Karena banyak yang kasih tai buat Bapak Ibu. Hua kui ci boleh cuy. Banyak kasih pupuk. 因為佢最幫背了。 Saya bersyukur Bapak Ibu dan Ibu. Hari ini kami tetap masih bertahan di Tanjung Pinang. Karena banyak jemaat yang kasih pupuk buat kami. Tahu pupuk? Ada yang cerita. Ada yang cerita kami begini, ada yang kasih masukan kami begini, kami terima. Karena itu kebaikan sebagai buah seorang pemimpin. 就是有的人佢大無好，有的人可以意見，伊了接受，安尼就是他愛幫背到伊。 Ada buah pertobatan, kami terima masukan supaya kami semakin dewasa. 伊接受可以有邊來悔改，可以有邊就來就轉站多。 Nah begitu juga Bapak Ibu kan. Coba lihat di Komsel, ada yang tersinggung, ada yang suka gosip-gosip. Nah itu sedang pupuk dikasih. Pak yang juga kak nang tau小組 juga unang suka tanang Amin. Coba lihat kiri kanan. Terima kasih kamu sudah kasih pupuk buat saya. Nah apalagi suami istri hari ini saya nggak tahu. Mungkin lihat mukanya bagus-bagus. Tapi tadi baru berantem di rumah. Coba suami-suami katakan pada istri, istriku terima kasih kamu sudah kasih pupuk buat saya. Amin, bisa nangkap maksud saya? Tidak mungkin kalau mau berbuah, kalau tidak dikasih pupuk, dibersihkan. Makanya Bapak Ibu di gereja, mau cari gereja manapun pasti ada masalah. Jadi dia saya mau sekali cucang kalau le ai hua kui ji le bawa ke mau icin ke asi bawa ke pang pui kau pasti behel kui ji paknya kat nang paknya juga le ke kau dia kateng pasti utai cie behel tabu. Tidak ada gereja yang sempurna. Bawa sekali kateng jusi wan mai. Gereja yang sempurna adalah saya dan saudara kalau mau siap dibentuk pasti mau terima pupuk itu. Amin. Wan mai kateng jusi tabu sekat nang liu dia saya mau docio kalau nang ai siap siu cu katau. Makanya Pui. pesan lewat doa ini dikatakan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jadi cing li kau tai nang jusi tan mai kau nang kati kuang la. Kalau di Komsel ada orang yang sedang bentuk Anda, mau marah dia, mau sakit hati, itu sedang dikasih pupuk. Kalau kau siu cu nang lai ketale ai katau le jusi anet nang lo pang pui to le. Supaya apa? Supaya kita Kau nang upiang berbuah. hua kui ji. Orang cerita saya di luar banyak.
或者咱到外口打牧师的派位， Tapi yang saya harus hasilkan adalah pemimpin. Ada buah tapi pertobatan. 牧師就愛做的就是他伊就愛發鬼子的，就是有就是就愛悔改的， Tidak enak, tapi ada buah 會 pengampunan. 爽，tapi 就是有一個鬼子就是就愛原諒的。 Amin. Sampai hari ini kami bertahan. Berarti itu namanya buah komitmen kesetiaan. kalau牧師到這種有落去的，就是他伊有一個鬼子，就是伊該決定就是忠心。 Sampai hari ini saya masuk keluar pelantar juga, ada baptis orang, masuk keluar menjangkau jiwa, itu berarti ada buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. 到這種伊個有學世人度橋頭哦，還是到啲好，還是有領水人，itu 就是伊咯學世人嘅鬼子。 Jadi mari Bapak Oh, Ibu ini jemaat kecil. Tuhan, saya juga menerima pesan ini. Pak Oni dengan Ibu tidak bisa sendirian. Minggu depan usia gereja ini 8 tahun. Coba Anda renungkan, Tuhan mau bukan saja tertanam di gereja ini, bukan saja bertumbuh di gereja ini, di Komsel dan sebagainya, tapi Tuhan mau berbuah. Berbuah ini namanya proses, tidak ada instan. Amin. Proses inilah satu sama lain kasih pupuk. Itulah kita saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan. Mungkin salah paham, tapi percayalah ada Tuhan. Kalau kita sama-sama, kerajaan Allah pasti genapi. Karena apa? Tuhan bersama-sama dengan kita. Semua dapat berjalan dengan berhasil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi tiha姐妹，就是這整理主教大大，咱無變靠咱家己，牧師就個辦樣個，咱了了就愛靠咱的主，咱無變靠咱家己狂樂落嘅，因為什麼物件了了就是主樣小虎，咱愛辦樣，咱整一個酋長愛發鬼子，就是就愛經過，就愛幫背，就愛經過代志，主者就愛希望，伊嘅希望對伊主耶穌，咱靠伊狂樂，pasti咱有變得救的。 Amin. Nah, banyak orang hanya melihat pupuknya, kotorannya tidak enak. 或者咱推掉伊嘅杯，或者打幫鬼山，咱就是推掉 Mereka 鬼爽。 banyak melihat masalah kekurangan. 咱就是推代志，推伊嘅做嘅物件， Sehingga mereka tidak fokus lagi pada Yaso. jadi 咱就是無注意推咱嘅耶 Yaso 穌了。 yang memberikan sumber pertumbuhan itu. 假使耶穌人可能即個站大計， Akhirnya Jong capek, 安尼款每咱家己迄， mau menyerah, 咱愛幫啲愛放 bahkan 棄， menjauh dari 甲 komunitas. 離開dari 聚會。 Jadi sekali lagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pesan Tuhan, jangan mundur. 嘅一擺主教大嘅就是咱咪離開。 Amin. Amen。 Lihat katakan kiri kanan lagi, jangan menyerah. 咱咪放棄， Bapak sayang sama kita, amin. 咱係阿爸爸學愛人。 Karena kalau Bapak Ibu pindah-pindah gereja lagi, mulai dari bayi lagi. jadi 弟兄姊妹講，咱哋能搬家燈，咱就愛開始將 baby 嘅辦樣嘅。 Nah untuk itu Bapak Ibu, saya mau memastikan Bapak Ibu jangan sampai menjadi orang yatim piatu. 無係提醒人，咪學咱三輩，咱無爸無母嘅人。 Bapak Ibu tahu orang yatim piatu? 弟兄姊妹當每無爸無 Itu 母嘅 statusnya tidak jelas. 伊就是咱唔知咱嘅 status 是未清未楚。 Lihat kiri kanan, yatim piatu itu statusnya nggak jelas. 無爸無母嘅就是未 jelas 嘅 status，未清 Lihat, 楚。 jangan lihat saya, lihat kiri kanan. 推給別人， Tahu anak yatim piatu? Ya, statusnya apa? Dia statusnya kalau ditanya gerejamu di mana? GKK. 無爸母就是他意思，什麼款嘅就是他， GKK. 伊無一個假使會決定嘅家燈，就是伊嘅家燈是馬迪奧落去嘅， Bu Ayan, Simikai GKK. 馬迪奧嘅家燈，馬迪奧家燈， Madio Gereja mana-mana. Kateng, gereja mana-mana. keliling. 回來回去嘅家燈咯。 Iya. Jadi nanti malaikat tanya lagi, kamu di dunia di mana? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang keluarga rohaninya di mana? Garuk kepala. GKK, malaikat juga bingung. GKK itu apa? Masa malaikat nggak tahu? Gereja keliling-keliling. 大腦提燈天使蒙了大類，家燈是到啲哦。
mung ta do dia ti hung ita to leo lai do di skeng kateng ita kia lai kia ke kateng. Ditanya lagi, gembala GKK siapa? Dia nggak tahu. Ni mung ta lek ai kateng zau lai zau ke kateng si bo se mia si mi kai. Kalau dia nggak tahu gembala, ibu gembalanya, bapak rohaninya berarti apa? Yatim, Kalau ye piatu. mzai ta ye bo se ni mia berarti i jusi bo pe bo boy kia. Nah makanya kalau ada jemaat mau pindah gereja, saya tanya, Pak, Bu, kalau memang tidak bertumbuh lagi di ICM, Bapak mau pindah di mana? Sudah ada gereja? Kalau ada gereja, saya buat surat gembalanya siapa, nomor teleponnya siapa, supaya pelepasannya jelas. Jadi dia zaman kalau lenang uai cuk dari je kateng lai kat bo se ta ho tao chin chin cho cho ai ke dia kateng ye bo se ti tiang yang wei kui ho bo se cuk ji ko lenang supaya ta lenang ke ye kateng oi chin cho. Saya pendeta bukan seperti ini, mau tahan jemaat. Bo Ya. se mesti ai dia nang tahan lenang. Orang menikah saya tahan sertifikat, mau baptis saya tahan sertifikat, supaya apa? Jangan dia pindah. Ho jan ta nang ka wing do chi ai i tahan i kai ka wing ji supaya i mai chao ha si le kai nia sui ji tahan ke supaya le mai ke pak king kateng. Saya memastikan Bapak Ibu tidak yatim piatu. Bo se ai kenting ti ha zai moi ju si mai bo pe bo bo kai. Di sini tidak iya. ada, di Batam banyak. Lo chi bo ba tam ho choi. Amin. Amen ma ti ha zai moi. Amin. Amen ma ti ha. Kayaknya berat hati ya. Aminnya berat. Sim hatinya cai moi. Ya ini pesan Tuhan saya sampaikan. Supaya apa? Bapak Ibu waspada berjaga-jaga. Kok nang dia ai sio sim. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dia cai moi kalau nai lain dia ai dia nan Julai jujia kak dia ai hok sai. Kenapa orang capek? Kenapa orang khawatir sudah mau mundur? Karena rohnya itu bok semangat. 就你能冇靠差爱帮差助油就是因为伊个冷未接，无加油。 Coba lihat wajah anak kecil ini, lihat kiri kanan. Sayo. Coba kak kepe nang ta加油加油。 Jangan lihat Pak Pendeta, lihat kiri mai kanan.推无事，推能 Sayo. kepe nang。 Amin. Amin. Nah, kata roh itu berarti dalam tubuh kita itu adalah roh, ada roh. Roh itu harus menyala-nyala. Roh itu harus semangat. 冷就是到那生灯，就是的爱的能煮来煮食。 Nah, kata menyala artinya apa? Menjadi panas, harus terang mendidih seperti air, bercahaya. Jadi kita kalau senyum, kita kalau antusias nyanyi semangat, itu roh kita harus semangat. Jadi je nang kai sim nang kai leng Julai煮食是什么意思呢？就是有烧有光，就是甲nang kai 水落cung白样呢，有发光。 Berbeda dengan orang yang punya roh bos semangat. 袂白样甲nang 无加油的nang哦。 Coba Bos orang sing kalau sing tidak semangat, bos semangat gimana? Kalau nang 无星星，那做咩呢？ Capek lah Pauni. Pasti hok he哦， Ya. 甲无生吧。 Lihat lagi itu lagi. 推来推去就是。 Selalu dia punya perasaannya negatif. 那就是配着咱的心的那烧着无好的。 Ada sesuatu masalah yang belum selesaikan langsung tersinggung, kepahitan, khawatir. Nah, ciri-ciri rohnya itu sedang bermasalah. 因为咱心啊袂死得啊，咱推着迄就是苦答啦、袂欢喜啦、担心啦，安尼就是咱也袂透放。 Nah, akhirnya mau mundur, tidak mau melayani lagi, tidak mau baca firman lagi, tidak mau doa lagi, bahkan juga tidak mau ke komsel. Kalau ditanya, kok udah lama gak komsel? Banyak alasannya, dari batu 1 sampai batu 5, putar-putar. Itu rohnya sedang bermasalah. Jadi kalau咱的心有代志，pasti咱就能爱放掉耶稣了，爱退缩了，就是卖读圣经，卖去加灯了，卖祷告juga. Jadi le muda tu ni buat ke kateng, pasti hot joy liu kalau pue tang tau kau pue liu liu ai. Ayo jemaat Tuhan, Bapa sayang sama kita. Dia sayang sama kita, dia katakan jangan mundur menyerah.
Ayo semangat, amin. Amen. Jadi nanti hanya Lihat kiri kanan, ayo kita semangat. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mau mundur, yang sudah mau MPP, si Mika MPP, mundur pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan Pak Oni, tinggal 2 bulan lagi. Pelan-pelan Pak Oni, habis Natal babai ICM. Babai Yaso. Nah, Tuhan artinya Tuhan pemilik hidup kita. Kalau kita sadar, ya, kita datang menyembah sama siapa? Karena Tuhan yang punya hidup kita, amin. Jadi dia cuma ini nang keng pai nang itu Yesus,因为 nang kai sai wat就是耶稣了。 Nah, untuk itu Bapak Ibu, supaya kita sendiri tidak lagi menjadi kemunduran, kita tetap semangat. Nah, saya berharap Bapak Ibu, mari kita responi pesan Tuhan ini, ya. Kita harus semangat. Yang Tuhan mau gini, Ibrani 13 ayat 15. Kita ucapkan sama-sama 3, 2, 1. Sebab itu, marilah kita oleh Dia Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada siapa? Kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, kita harus, ya, meskipun persoalan masalah kita banyak, tekanan demi tekanan kita banyak, tapi ingat Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa yang punya hidup kita adalah Yesus. Kita adalah kepunyangan Yaso, amin. Jadi dia saya mau bolong tanang hot cuy tai ji tang ta, nang dia ai kita, nang dia ai ti cek, nang kai saya wat si sui ya soai liao. Saya tidak mau semua jemaat maupun sebagian dari jemaat mulai mundur pelan-pelan. Bos mai caputo cepuai dia saya mau ai jusi mang Karena pang tiao. kalau Bapak Ibu mundur, yang untung bukan siapa-siapa, yang untung adalah mukui. Jadi kalau dia saya mau mang pang tiao si tang tiao nang mesti lenang, tapi si moku yang tang. Karena tugas mukui dia hanya mengambil, merampok, merampas, mengambil sukacita, mengambil berkat dari anak-anak Allah yang hari-hari ini mungkin sudah mau mundur, dia mau ambil itu tugas mukui. 因为魔鬼看佢就是大爱做，爱惊了了，能所做，能该做好，能该欢喜的喜乐平安了了，伊爱做。 Apapun masalahmu, mari tetap persembahkanlah ucapan syukur kita kepada Allah. Amin. 無論是咩大事，咱就愛打感恩對咱的主， Dengan cara ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. 用咱的嘴來，攞咱的主來， Nah, coba lihat 拜 kiri 咱的 kanan. 主。 Tadi Pak Oni suruh ini ya, praktek ini, coba. Bapak Ibu berikan gerakan kepada teman, tapi ucapan bibirnya memuliakan Tuhan lewat motivasi. Ibu Ayen, semangat Ibu Ayen. Terima kasih hari ini sudah transis pendetamu. Semangat Ibu Ayen. Ibu Ayen gimana? Tambah semangat kan? Nah, coba lihat kiri kanan. Pak Antoni, meskipun ada masalah tetap semangat Pak Antoni. Nah gitu kan? Itu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, semangat kan? Nah coba kalau berbeda. Saya bilang Ibu Ayen, kok hari ini transitnya kacau sekali Ibu Ayen. Gimana perasaan Ibu? Enggak senang. Enggak senang. Ucapan bibir saya tidak memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Kalau tak bohong pasti Nah, begitu juga suami istri. Ada masalah, ada kekurangan. PKS, Komsel semua, ada persoalan di Komsel, ya ada, saya harus akui. Tapi bukan berarti kita menghakimi, mengecewakan, menggosip orang. Itu bukan memuliakan nama Tuhan, amin. 大小主 pasti 有學最大事嘅，但係咱就是賣單來無好打無好嘅物件，賣沒人會歡喜嘅呢。因為 Nah, saya berharap keluarga ICM ini semakin dewasa, semakin tambah 1 tahun 8 tahun, Anda semakin dewasa. Amin. 我是希望底下姊妹多謝
对不你诶，实际就是给你诶会下底下在每主来就站大就会明白主交代物件。 Ada masalah apapun, tetap dewasa mempersembahkan hidupmu, ya. Tingkah lakumu, perkataanmu selalu memuliakan nama Tuhan. Tidak terombang-ambing, terpengaruh oleh gosip, terpengaruh oleh masalah kiri kanan, tapi tetap mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Amin. Ucapan bibir itu menentukan, karena dengan perkataanmu bisa juga orang mati, dengan perkataanmu juga bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. Amen. 無論發生什麼代志，咱若面對嘅物件，特別咱就愛記得，咱特特哋人愛人犧牲，人該感恩，可能係主，甲哋人打學會，就是 untuk 榮耀歸獻可能係主。 Mari sama-sama kita bertobat. 咱白白來悔改， Mari sama-sama kita sendiri menerima pesan doa ini. 咱白白來甲咱接受這真理， Tuhan sayang pada gereja ini. 主學愛這家當， Kolose 3 ayat 17. 這些經到歌羅斯對37， Ucapkan dengan suara yang kuat. 咱白白來大聲來讀， 3, 2, 1. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. 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 Saya tanya, Bapak Ibu ke gereja tujuannya untuk apa? 無是目的係在每日來到主哦，甲當哦，目的是啲。 Coba lihat tanya kiri kanan. Kamu datang ke gereja tujuan untuk apa? 目的嚟做你嚟到這甲當。 Ayo cerita aja, coba cerita aja tujuannya apa? 會使嚟配。 Kalau ada orang datang ke gereja, coba, Bu, tadi lihat tuh ya, ibu yang tadi itu kemarin loh Bu, itu loh Bu, dia begini loh Bu, begini. Nah itu tujuan ke gereja gitu? 還是有的人來到甲當就是搭去搭錢，人會派位甲人甲伊朋友搭嘅咩會派位。有安 Kalau 尼款 saya 嘅人無？ cerita orang yang punya masalah kepada orang yang kita cerita, itu rohnya mengalir. Karena belum tentu benar, tapi cerita kepada lagi itu langsung muncul. Coba bayangkan, semakin 10 seperti pasar lah itu. Jadi kalau 有人來甲人搭說到那對人啊，人袂使去甲別人搭，因為kalau你去甲別人搭，當一個人個團去別個團出來就追人，tapi ye意思當個袂辦要去。 Itu bukan tujuan datang ke gereja. 安尼毋是人個目標來到甲當吼。 Kalau tujuan datang ke gereja, coba salam kiri kanan. Shalom Bu. Shalom。 Berikan senyum, senyum, senyum. Kalau Mana kalau senyum-senyum?平安， Shalom. 咱就是Tanya lagi, apa kabar?平安。 Tanya lagi, apa kabar? Apa kabar? 好無？好無？ Tahu Shalom? Tuhan memberkatimu, ada damai sejahtera bagimu. Ucapan Shalom bibir 意思 enggak? 就是祝福互人， Iya toh? 那就是大學為了。 Nah, Kengkinan kalau ada aja. orang datang kemudian maju, kita tanya, Ibu butuh doa apa? Berarti kan kita tanyakan, tolong doakan saya. Nah, waktu dia mungkin sakit, dia punya pergumulan, masalah suami, keluarga dan sebagainya. Mungkin waktu dia ngaku masalahnya, kita mulai berbuat ucapan bibir, firman Tuhan. Yesus katakan, jangan takut anakku, jangan takut. Ya toh? Menguatkan dia, ucapan bibir yang selalu memuliakan Bapa, menguatkan orang-orang yang bermasalah. Itu tujuan orang datang ibadah itu ketemu Yesus. Jadi kalau unang lai tau kata ngọ, le mung ta jenang homo, le usimi tai ji ai chiu tau ka bo de de, ita ikui chui ta ye tai ji si le nang ka isio tau ka. 你禱告意思pasti dengan ta學為就是鼓勵為可以，安尼就是幫助到伊，安尼就是咱嘅目標來到家當就是愛可人當佢就是得到主嘅祝福，得到安慰，得到可以打這個狂樂可以。 Untuk itu Bapak Ibu datang ke gereja mau ketemu siapa? Jadi tiap saya menang lai doa katang si ai Yaso. cuy tiang justru Lihat kiri kanan, kamu tujuan ke gereja ketemu Yaso. Ya kak kepianan tak le lai doa katang mu piau justru ai ngo Yaso. Bukan ketemu yang lain, amin. Si ngo pak nang. Waktu nyanyi mau ketemu siapa? Kalau le coba isi si ai Yaso. ngo dia tiang nai justru ai ngo dia Yaso.
Oke, ayat yang terakhir. 上叫會嘅經， Nah, janji Tuhan bagi orang yang bersemangat ya. 主答應人可能有信心嘅人， 1 Korintus 15 ayat 58. 多謝前個年多十五 Kita ucapkan sama-sama 3, 2, 1. 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Berdirilah teguh, berdirilah apa? teguh. Sekali lagi berdirilah. Ini punya prinsip ya.就是你要 Berdiri 企喺 teguh. 度 Kalau 安尼就是 Yaso 咱satu-satu saja, men. 企喺度就是大 Ya. 家為耶穌一解就是一解呢， Jangan go, 咪要 imanmu jangan lemah. 你嘅心咪 Perkataanmu harus kuat, amin. Jangan goyah, jangan patah semangat. 咪無信心， Coba lihat kiri kanan, jangan patah semangat. 你咪無信心， Lihat lagi, jangan mundur, jangan mundur. 咪退縮。 Ya, kalau Bapak Yu mundur ya udah saya cari nanti di rumah nanti. 佢底下就咪退縮，但冇是佢出來吹了人。 Kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 咁你就愛鼓勵對主嘅慷慨， Ibadah pekerjaan Tuhan enggak? 敬拜 Halo? 主是主嘅慷慨啊是， Ibadah pekerjaan Tuhan enggak? 敬拜主禮拜這是嚟家當時 Coba. 做主嘅慷慨。 Kalau jam 2 ada cuan janji, cuan kan? Wah. Kalau le禮拜日 Wah. 到點有個人janji做慷慨， Ini orderan 有 cuan 通著 nih, 是 lumayan 2 juta kan? 有通著攞掉學感謝主。 Saya mau tanya, Bapak Ibu pilih cuan atau pilih Yaso? 你是愛去選擇了去嚟慷慨，還是愛去吹耶穌？ Ah benar. Pilih cuan atau pilih Yaso? 愛經歷界愛通類嘅，還是愛 Nah, 經 saya 耶 tanya, 穌？ kenapa pilih Yaso? 做你愛雙耶穌呢？ Halo? 底下在每做你雙耶穌， Kenapa pilih Yaso? 做你 Hah? kurang besar。愛吹主愛聽歌。 Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Lebih praktisnya apa lagi? Itu kan firman Tuhan. 2 juta datang ke ICM bawa 2 juta. 個有代意思不？相歸代。 Artinya gini, Bapak Ibu rela rugi 2 juta, tapi saya dapat sumber 2 juta. Amin. 意思就是 Bisa lebih dari 2 2 juta. Jadi Bisa nangkap? 意思就是打底下，這位就是講王幫掉這攞掉來吹耶穌，因為耶穌是這攞掉嘅總頭lagi，伊國際最右邊最可能國際超過這攞掉嘅。 Bisa Bapak Ibu pilih tidak ke gereja ke Yaso, 底下這 Tapi 位是 dapat 選擇 2 買個 juta. 燈，tapi dia ada 攞掉， tapi hari itu cuma 2 juta aja. jadi 直接cuma dia ada 攞掉nya。 Tapi kalau Bapak Ibu pilih Yaso meskipun rugi, Yaso tahu kebutuhanmu. Bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Mungkin bisa dapat 4 juta. Amin. Mungkin berhari-hari terus tidak pernah yang kita pikirkan timbul di hati, dengar di telinga, di mata itu disediakan bagi orang yang mengasihi Bapa di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. 可能底下在每嚟到家當禮拜節，雖然你無夾到攞掉，但係有你口做嘅正點，佢直接可能無夾到藥罪類，但係到頭前嘅特別嘅路，可能主確你超過你小嘅隻攞掉，因為安尼咱靠耶穌，伊把你無可能幫掉你，你推波嘅物件，伊把你確你就經罪啦，你聽波嘅物件本伊確你就經你小波嘅啦，你 Tutup toko 看掉 atau 掉， ke Kateng. 看掉掉masih ke kateng。 Halo, tutup toko atau ke Kateng. Betul. Dia boleh. Yang kerja sama bos tidak takut dipecat, Siap kuliah, boleh kia kau tahu ke pot dia. ada di Batam. Pengusaha BPK, tahu BPK? Tahu batam unang lo boleh pengtai, Babi Panggang Karo. batak kia kai pengtai. Dia buka usaha rame hari Minggu.
Jam ibadah jam 10. I tak je kui apalagi pelai pajak pasti hot jia ho i kui to cap tiam mo. Dia buka setahun dia lupa ibadah. I kui ni ibu kita ke zu hui o ke katang mo. Saya datang kunjungan. Bo se ke tawang i. Pak, waduh luar biasa Pak, diberkati Tuhan ya. Bo se ta je di hia le ho kam sia zu jo ho le mo mo. Dan saya tanya, sudah setahun tidak ibadah. Ka bo se mungi ita i ni bo ke katang yo. Saya tanya, kenapa tidak ibadah Pak? Bo se mu ta ni bo ke katang bo ke Jawabannya kempai apa? cu. Karena mengurus berkat Tuhan. Ita ibo eng li zu e jo ho. Pak susah Pak, atur Pak. Karena kalau saya ibadah jam 10, persiapan bukannya susah. Pasti omsetnya turun Pak. Ika bo se ta wa ho o ke katang iwe kalau wa ampai ke katang bo piang jumpai ho si chok mi kia. Langsung saya tantang. Coba saya tantang kamu. Kamu tutup toko, tapi kamu pulang ibadah baru buka toko. Bandingkan omsetmu. Dalam 1 bulan, coba kamu praktek. Bo se chi je nang ka ita. Coba le chi thai seng kalau le ke katang teng lai le chia kui le chi je gui i kai lui dip sek si ka chi chung le bo ke katang e dip sek bai yo boi le sai ge lai pi ping ai. Minggu pertama Bapak Ibu, dia coba. Dia lagi ibadah. Handphone dia ada 50 orang miss call. Tau je Karena lai bai i chi customer tau dia, je lai Pak bai. kok belum buka? Aku sudah di depan toko usahanya. Minggu kedua juga dia tergiur nih. Semua customer bisa lari kan? Wah yang jam 10 kan orang pulang ibadah dan sebagainya makan kan? Minggu kedua dia sudah digoncangkan. Tapi apa yang tahu Bapak Ibu? Dia tidak tergoncang, dia mau praktek. Secara omset hitung-hitungan dia pasti rugi. Minggu ketiga, minggu keempat. Secara logika hitung-hitungan dia rugi. Tapi masuk bulan berikut, apa yang tahu Bapak Ibu tahu? Ternyata dia melihat omset dia yang harus sekian, dia kalau tidak ke gereja itu hitung-hitung. Tapi dia kaget, itu melebihi dari apa yang dia pikirkan. Karena di ayat ini bilang gini, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amen. Jadi je nang han za chi tau je lai bai i ke katang teng lai. I thoi de ye tiang oi ungu zap kai miss call toi je lai bai ko chau gui lagi. I xio itu 就是魔鬼咯来起伊安就是他一个在起那个对赛来拜经过对时来拜一起，伊就是麦克开早起的，但比开晚的。当下个月起，伊就是得到主的照，和伊烧袂到的，伊的人客超过伊烧该那个超过等下个伊做该。 Allah tidak pernah berikan rancangan yang kecelakaan. 主不可能无好该康亏的， Selalu ada harapan. 所以来对 pasti dia nak uhi bang. Cuma cara berpikir kita aja sendiri. Si Johnny Moy nak kai Hitung-hitung, 是小 Johnny Moy hitungan. ke seng xiao. Nah coba bayangkan kalau Tuhan ambil aja tangan, tek, nggak bisa masak. Kira-kira bisa masuk omset nggak? Coba bisa. xiao kalau ta zu ge tiu lei chiu Makanya kita jangan boy. sombong. Jadi nang ke xiao ta nang mai tua ceng. Ayat terakhir, mari kita bangkit beri semuanya. Kia boy sia ken ti ha mai pepe. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 对ji cak ka 对cak ek cak. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama meresponi pesan doa ini. Pertama, jangan kendor kerajinanmu. 咱白白来做接主的，整理到台南就是头一届，咱卖退缩，咱该骨力。 Amin Bapak Ibu. Jangan kendor, tetap rajin beribadah. 咱卖退缩，咱个连人骨力来 Lihat, ingatin lagi, rajin tetap beribadah. 嘅
pia nang ta dio ai kula lai keng pai chu lai pai Ya. chu hoi. Ingat lagi, minggu depan kita ulang tahun yang ke-8, jangan tidak datang. Kak ke pia nang ta thi sing i eloi pai si ka tang i se je mai bui ki te lai ho. Rajin ke komsel, amin. Dio ai kula ke xiao chu a. Ya, rajin doa, baca firman. Dio ai kula tau kau tha sia keng. Nah, saya percaya Bapak Ibu pesan ini mengingatkan, jangan mundur, jangan menyerah, jangan mau merasa capek karena persoalan masalah. Bapa di surga kita sayang sama kita semuanya. Amen. Jadi 今天在每节下经就是提醒人咱咱卖放弃，卖放掉，因为咱爱耶稣就是爱人爱。 Saya akhiri dengan begini, kita akan makan perjamuan kudus dan minum perjamuan 我 kudus. 是爱较说就是当那节生餐。 Kalau Bapak Ibu sadar hidup kita ini telah ditebus dengan harga yang mahal, Yesus di atas kayu salib. kalau 今天爱切咱爱说，我就是咱该耶稣牺牲伊的生命，到这十字架为着咱。 Yesus memberikan segalanya termasuk nyawanya. 耶稣就是可能了了，伊该说我了个伊的生命就。 Kita diselamatkan karena siapa? 咱得救是因为伫点呢？因为咱该耶稣， Yaso lebih dulu melayani kita. 耶稣头先来服侍人， Amin. Siapa dulu melayani kita? 伫点样先服侍人，就是耶稣。 Jadi jangan hitung-hitungan tentang melayani Tuhan. Jadi nang mai dan nang sengkau kau kalau ai hok saya so. Tahu lagu itu? Melayani, Kita ci tiau kuah. melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Siapa dulu melayani? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Tentang mengampuni, siapa lebih dulu mengampuni? Kalau pui dia wan leong ti tiang hau seng Halo? seng wan leong nang ne. Siapa dulu mengampuni? Tiang seng wan leong nang hau seng. Tuhan. Jusi nang kai chu. Firman Tuhan katakan kita harus mengampuni berapa kali? 7 70 kali 70 kali. Berarti tak terhingga. Coba tanya kiri kanan. Kamu sudah mengampuni berapa kali? Bo sien tu kai ho wan leong kai nang ho. Kalau ada yang sakit hati, ada yang membuatmu sakit hati, ampunilah berapa kali? Kalau namu le bui ho hi 70 kali 70. kali cecapai. Berarti Bapak Ibu masih sekali aja belum kan? Dia sama kalau wan leong cepainya jusi bui kawasi. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Pandang Yesus. 注意推那个耶稣。 Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mari saya undang pelayan perjamuan kudus melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni, 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 mengampuni. Mari angkat kedua tanganmu. 这么艰难的呼吸起来， Kita responi pesan Tuhan hari ini. 那就可以让我去为这个。 Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Jemaat saja dengan lembut katakan, mengampuni. Kalau Bapak Ibu ada orang yang menyakiti hatimu, ampuni orang itu. 弟兄姊妹，kalau 有人每了極性愛，那就愛原諒這人。 Lepaskan pengampunan. 你愛放掉這原諒。 Setiap pribadi berdoa, ngaku sama Tuhan. 但係咱禱告，咱聖經當中 Sebelum engkau terima perjamuan 當 kudus, 咱未食聖餐嘅正點， bereskan hatimu di hadapan Tuhan. 你甲主維持得你嘅心，你嘅代志。 Mungkin suami, istri, orang lain yang sedang menyakitimu, lepaskan pengampunan bagi orang itu. 有可能你某你翁還是別人，啲點嘢每你未傷害，你就愛原諒這人，就愛偷幫。 Karena sakit hati adalah penghalang besar untuk engkau mengalami semangat. 因為身體就是一個代志，每你無變過去頭前我。 Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yes. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yes, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kami terima perjamuan kudus pada hari ini. 我能接受你聖餐獻節， Kami mengakui dengan iman 我能用信心來承認主啊， hanya Yesus kekuatan bagi kami. 主問耶穌，我能狂樂， Yesus, Engkau yang menebus hidup kami. 主啊，就是你讓使我能夠在我主啊， Yesus, Engkau yang memberkati hidup kami. 耶穌讓祝福我能使我， Meskipun kami mengecewakan, 無論我能就是每日未歡喜， tapi Bapa di surga 但係阿爸爸當天 menerima kami apa 就是接 adanya. 受我能，無論到我能有什麼代志，有什麼坎坷， Di dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, 用阿爸爸嘅 dalam nama Amin. Tuhan 用主耶 Yesus, 穌嘅名， kami terima 我能接 perjamuan 受 kudus 這 ini. 聖餐。 Silakan duduk Bapak Ibu. 有請弟兄姊妹走落去。 荣耀
kita bangkit berdiri semuanya. 要确定一下这个大家起来。 Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu 因为什么物件我已经教学了人了， telah aku terima dari Tuhan, 我就是接受了dari咱的主， yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, 就是咱该主耶稣迄一面口口因人的死， ia mengambil roti 伊举落地起来， dan sesudah itu ia mengucap syukur 了 atasnya. 伊来打感恩的话对接咯。 Mari jemaat Tuhan ucapan syukur, terima kasih buat 也 tubuh 在每人来 Kristus. 打感恩的话就是 Terima 感谢 kasih 咱的 buat 主， darah Yesus. 感谢主耶稣 Terima 的 kasih 宝 buat 血， pengorbananmu Yesus 感谢 Tuhan. 主耶稣的主。 Sesudah ia mengucap syukur, kemudian ia memecahkannya dan ia berkata, 了伊打感恩话，重点伊就是每吹接落地， mari ucapkan dengan iman. 咱用信心来打， Inilah tubuh Yesus 安尼就是主耶稣的肉体， yang diserahkan bagiku. yang已经教學了了。 Aku perbuat ini 我逐擺所做， menjadi peringatan akan 就 Yesus. 是攞紀念多當主耶穌。 Apakah Bapak percaya ini? 啲人 Bapak 姐 Ibu 妹 percaya 相 ini 信 tubuh 每人都是主 Kristus? 耶穌的肉 Mari 體。 makan di dalam nama 咱 Tuhan 白白來食係主耶 Yesus. 穌的名。 Silakan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. 安尼款juga 主耶穌舉起來這杯。 Dengan iman Bapak Ibu mari angkat cawan di tangan kanan Bu. 用信心啲人姐妹舉起來，到嚟這手邊 Pandang 這 Yesus 杯。 di atas kayu salib. 注意推主耶穌到這十字 Darah 架。 Yesus tercurah telah menebus hidup kita. 主耶穌寶血流落嚟到這十字架，就是為着人。 Lalu Yesus berkata, 了耶穌打， katakan sama-sama, 咱白白 cawan 來 ini 打。這杯 adalah perjanjian baru 就是新嘅真理， yang dimateraikan 人就是聖 oleh 經 darah 了，就 Yesus. 是用主耶穌嘅寶血， Yang dimateraikan 讓正聖經， oleh darah Yesus. 我嚟主耶穌嘅寶 Aku 血。 perbuat ini 我逐擺所做， setiap kali aku 逐擺我 meminumnya 攞你嘅正點， menjadi peringatan akan 就是 Yesus. 攞紀念多等主耶穌， Darah Yesus 主耶穌嘅寶血， bersihkan tubuh jiwa rohku. 所以請我嘅思想，我嘅心， Darah Yesus 主耶穌嘅寶 bentengi 血， hidupku. 就是 Darah Yesus bentengi keluargaku. 就是攞
Aku terima dengan iman. Silakan minum di dalam nama Nang pepe lai Yesus. lim eng Chúa Giêsu mia. Mari bersyukur kepada Yesus. Nang pepe lai ta kam un ui tui nai Chúa Giêsu. Terima kasih kamsia Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa ko nai Chúa Giêsu. Ya, Bapak Ibu diberkati hari ini. Ya sai mai ki ni dia cho họ bo. Cari 5 orang, salam kiri kanan, katakan semangat, cayo, cayo. Cayo. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu mengingatkan lagi ya, Ya, minggu saya depan mau kita merayakan keluarga ISM ulang tahun yang ke-8. 啲先啲只即每嘅拜可禮拜咱就是愛慶祝是家等嘅細隻對背呢哎。 Nah, saya percaya Bapak Ibu, mari ajak keluarga, ajak ya saudaramu boleh datang untuk menerima berkat yang sama. 啲即每你能係使，請你能叫來能，還是你能計親家朋友juga 係使叫人來。 Ya, kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Mari kita bangkit 啲 berdiri. 即每能見只家屬能係聚會，請啲即每企起來。 Angkat kedua tanganmu, tadakan tanganmu, terima berkat dari Bapa 啲咱落去 Surgawi. 手起來，就是係接手主嘅祝福到天燈落嚟嘅。 Janganlah kendor semangat dan antusiasmu. 你計信心，咪退縮，咪靈去。 Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 學你計靈主來主只來學使主， Percaya aku Tuhan Allahmu 相信我是你乃主， yang menjadi milik hidupmu. 樣就是是你能係使我嘅。 Dengan iman aku ucapkan berkat bagi jemaat. 用信心我嚟打祝福愛主耶穌面， Keluargamu diberkati Tuhan. 主祝福你計家庭， Pernikahanmu diberkati Tuhan. 主祝福你計婚姻， Anak-anakmu diberkati Tuhan. 主祝福你計家屬， Usaha bisnismu diberkati 主 Tuhan. 祝福你計勝利部門。 Pergumulan pekerjaan apapun yang kau sedang gumulkan dibuka jalan di dalam nama Yesus. 你有什麼代志，還是什麼工課，主就是開門給你人， Tuhan Yesus memberkati 主祝福。 kesehatan kami. 咱計 Yang sakit sembuhkan di dalam nama Yesus. 發擺第條主耶穌一啲， Tubuh kami sehat, kuat, panjang umur di dalam nama Yesus. 我乃馬蹄就是健康嘅，就是
灯命， Sehingga kami memuji memuliakan namamu senantiasa. Diberkati jemaat yang akan memberi persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, diberkatilah persembahanmu. Berikanlah dengan sukacita, sebab hamba percaya jemaat Tuhan adalah jemaat yang sudah diberkati Tuhan. Pulanglah membawa berkat, damai sejahtera dari Yesus, dan cinta kasih dari Yesus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat sore cucu Homomua.